Yan. O, ganyan dapat. Ganyan dapat. Snowman, oh. Yan pa, pati yung may-ari. Nagugugas po kami ng motor namin dito. Ayan o. Inmax. Saka yung Xmax. Na si Hellmax. Para malinis siyempre. Yun o. Siyempre pagkatapos natin yung i-pressure washer, dapat isabunan naman natin. Ayan o, nasabunan na. Yan o, grabe o. No. Sabi natin. Yan o. No. Yan. Ganyan dapat. Para hindi lang yung motor yung pugi, di ba? Pati yung driver. Yan, ganyan. O, ganyan dapat. Ganyan dapat. Yan o. Yan. Yan. Di ba? Di ba? Para mas malinis. Wait a minute. Who are you? Snowman, oh. Snowman. O, di ba? Sa halagang 25 pesos. Nakaligo ka na. Nakaligo pa yung dalawang motor. Oh my God! Siyempre, tapos ng magsabon, dapat banlawan na. Yan, o. Para mas maganda. Yan. Yan. O, yan pa. Pati yung may-ari. Go! Yan, o. Agoy. Linis na. Para gumanda yung kutis ng mga motor natin. Saka yung kutis nito. Ayan o. Effective, parang gumamit ng BS1.